मेरा नाम नईम शाह हाशमी है और मैं हज़रत पीर मुसा नवाब के ख़ानदान में से हूँ। हज़रत पीर मुसा नवाब साहब तकरीबन आज से 800 साल पहले मुल्तान से यहाँ पे इस्लाम की तबलीग के लिए आए। हज़रत पीर मुसा नवाब हज़रत पीर गौस बावला ज़िक्रिया मुल्तानी के चचाज़ाद भाई और उनके हाथ से बैत किए हुए हैं और मुरीद ख़ास हैं। हज़रत पीर मुसा नवाब साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए और यहाँ पे जो कब्रिस्तान है उसकी तकरीबन 36 एकड़ ज़मीन अपने पैसों से आके यहाँ पे ख़रीद की और यहाँ पे आके साथ ही एक किला है, वहाँ पे बादशाह हिंदू बादशाह सेवरा था, तो यहाँ पे आके बैठ गए और इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। और यहाँ पे इस्लाम की तबलीग करते हुए बहुत सारी कौमों को मुसलमान किया, जिनमें इंधड़, ट्रेचिड़ी, शेख, झुलन, कुपड़े, पलाल, सुमरा और भी बहुत सारी कौमें हैं, यहाँ पे आकर उन्होंने मुसलमान किया। तो इस मज़ार को यहाँ पे बने हुए तकरीबन 700 साल हो गए हैं। हज़रत पीर मुसा नवाब साहब का उर्स ज़ुल्हज के महीने में 3 दिन रहता है, 23, 24 और 25 ज़ुल्हज को। 24 ज़ुल्हज को गुस्ल मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया जाता है और 25 को यहाँ पे चादर पोशी की जाती है। और यहाँ पे हज़रत पीर मुसा नवाब के सज्जादा नशीन जो भी हैं वो ख्वाजा मोहम्मद मुश्ताक साहब हैं, जो आके यहाँ पे दरबार की चादर चढ़ाते हैं। इसके अलावा हज़रत पीर मुसा नवाब का जो मेला है वो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक पूरा महीना रहता है और हर इतवार को। इकबाल फरमाते हैं कि ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस रही है नज़र किसी मर्द राहदां के लिए। तो आज जिस हस्ती की दरगाह पर हम हाज़िर खिदमत हैं और नज़रादा अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं, उनका नाम है हज़रत पीर मुसा नवाब। आपका ताल्लुक़ सोहरवर्दी सिलसिले से है और आप हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के चचाज़ाद भाई भी हैं और उनके मुरीद भी हैं। जब सलूक की मनाज़िल तय कर ली तो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की तरफ से हज़रत पीर मुसा नवाब साहब को हुक्म हुआ कि आप तशरीफ़ ले जाएं, सिंध की धरती आपको बुला रही है और सरवाही के किले में आप जाएं और वहाँ पर अशात इस्लाम की कोशिश करें। तो हज़रत पीर मुसा नवाब साहब अपने मुरीदैन के हमरा अपने पीर व मुर्शिद की इजाज़त से और उनकी बरकत के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए और फ़रोग़ इस्लाम के लिए कोशां हो गए। और ये हज़रत पीर मुसा नवाब साहब का ही फैज़ है कि इस इलाके में सारी की सारी आबादी इस वक्त मुसलमानों की है। बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स ने आपके दस्ते बैत पर इस्लाम कबूल किया और आपकी खिदमत में रहे भी, और बहुत बड़े बड़े नाम इनके शागिर्दों में पैदा भी हुए। तो सरवाही में ये जो मदार शरीफ है ये हज़रत पीर मुसा नवाब साहब का है। इसकी बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, बहुत सिग्निफ़िकेंट है। आप यूँ समझ लें कि एक्सट्रीम साउथ पंजाब में
یہ ایک بڑی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں، سندھ سے پنجاب میں انٹر ہوتے ہی پہلی درگاہ جو ہے وہ آتی ہے حضرت پیر موسیٰ نواب صاحب کی۔ دوسرا، اس علاقے میں حضرت پیر موسیٰ نواب صاحب کی تعلیمات کا جو اثر ہے، جو فیض ہے، وہ ابھی تک جاری ہے۔ لوگ بڑی دور دور سے زائرین آتے ہیں، اپنی منتیں مرادیں لے کر یہاں پر آتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، زمانہ بھی تبدیل ہوا۔ لوگوں کی حضرت پیر موسیٰ نواب صاحب کی درگاہ سے عقیدت جو ہے وہ بدستور ویسے کی ویسے قائم ہے۔ اس پر نہ تو زمانہ اثر انداز ہوا، نہ ہی واقعات اثر انداز ہوئے۔ لوگ آج بھی آتے ہیں، یہاں مہندی لے کے آتے ہیں، اپنی مرادیں لے کے آتے ہیں۔ آج بھی خواتین آتی ہیں اور اپنی چوڑیاں باندھ کے جاتی ہیں، اور جس مراد کے لیے باندھ کے جاتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی علاقے کے کلچر کو سٹڈی کرتے ہیں، کسی علاقے کے ثقافت کو سٹڈی کرتے ہیں، تو خاص طور پر پاک و ہند میں تو صوفیہ کرام کا رول بہت ہی زیادہ پرومیننٹ، بہت سگنیفیکنٹ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پوری کی پوری سوسائٹی کو ریولوشنائز کر دیتے ہیں، ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک نئی ثقافت کی بنیاد رکھتے ہیں، اور ایک نئے کلچر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو پیر موسیٰ نواب صاحب کی خدمات کو یہ علاقہ، اس علاقے کے لوگ اور اس علاقے کا مٹی کا ذرہ ذرہ ہمیشہ یاد رکھے گا، اور ایسے ہی شخصیات جو تاریخ کے افق پر ستاروں کی طرح سے جگمگاتی ہیں، اور یہ افق انہی کی وجہ سے روشن ہوتا ہے۔ تو ہماری جو یہاں سے ہم انسپریشن اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، جو فیض و برکات اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، یقیناً وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی۔ پیر موسیٰ نواب رحمہ اللہ کے دربار کا یہ عظیم منظر ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پہ مختلف لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی بزرگان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ اس کی کچھ یہاں پہ نشانیاں موجود ہیں کہ یہاں پہ خواتین آتی ہیں اور اپنی چوڑیاں یہاں پہ اپنی منتوں کے لیے یہاں پہ رکھے جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیواروں کے اوپر بھی کچھ نشانات لگے ہوئے ہیں، وہ مہندی کے نشانات ہیں۔ جیسے ان کی کوئی مراد پوری ہوتی ہے تو وہ اس کے نشانات یہاں پہ لگاتے جاتے ہیں کہ یہ ہماری مہندی کے جو ہیں۔ تو یہ حضرت پیر موسیٰ نواب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار یہاں پہ فیض عام کے لیے جاری ہے۔